नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। दशमस्कन्ध तृतीय अध्याय। शुकवाच शुक बोलन्ति सुण राय कंस पाइला मोह भय दूत पेशिला चारि दिगे विश्वासी दानवଙ୍କ संगे कंसर जेते मित्र गण आसी मिलिले जणे जण चाणुर तृणा वर्त वीर मुष्टिक अघा षण्ढासुर द्विबिन्दन मेण बानर प्रणम्ब बका वत्सासुर। पूतनन मेण
स्तुति पठन मंत्र ध्यान षोडश उपचार मान शुण वचन आदि माता फेड देवकी मन चिंता देवकी गर्भता आणिबु रोहिणी गर्भरे थोइबु ताहाक नाम संकर्षण लोकरे होइबे प्रमाण नाम होइब बलराम बळे नहिबे केहि सम नाम होइब बलराम बळे नहिबे केहि सम शुणी आनंद मना होई वंचे चलिले महामाई हरि आदेश घेनी सिरे मिलिले मथुरा नगरे कंस राजार बंदी घरे मिलिले प्रथम प्रहरे रात्रे देवकी निद्रा काळे गर्भ हरिले जोग बळे अनंत घेनी माया दंभे थोइले रोहिणीर गर्भे गर्भ संयोग देवी करी दिनकु दिन गर्भ भारी सिंह पूर्णमी दिन सारा रोहिणी प्रसवे कुमर धवल ज्योति रूप पुणी सिरे सोहई सप्त फणी अपुआ घरे पुओ जात आनंद होए नंद चित्त मोहर घरे पुत्र नाही हे मोते कारण अटई जहा से दैव निर्मित दुर्गा होइले गर्भगत मिलिले नंद घरे जाई कृष्ण जन्मिबा बाट चाही देवकी गर्भ जहु गला लोके बोइले भल हेला भलटी गले नारायण देवकी न पाउ कषण थोके बोइले भल हेला कंसर डरे पळाइला पोडुए देवकी भियाण के बोले करने तन सुण एड़े मडिछि अछि काहीं के बोले मुख तन चाही कांदी के हुअंती बिकळ के बोले रख आदि मूल देवकी मनर कषण जानिले प्रभु नारायण तेजिले जलधि शयन मथुरा मिलिले बहन वसुदेवर देहे जाई पशिले ज्योति रूप होई विष्णुर तेज परचंड जिन्हे उदित मारतंड अमर गुरु लग्न बेळे कांत कामिनी एक मेळे जगत मंगल पुरुष देवकी उदरे प्रवेश उदय काले जिन्हे शशि पूर्व दिगरु परकाशी कृष्ण को धरिण उदर देवकी दिशि
ନାଶ ଏ ତମ ଘୋର ଦେଖି ଚକିତ କଂସ ମନେ ଭାଳି ବୋଲଇ ଭୟ ଛାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଲା ମରଣ ଏ ତ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଗର୍ଭେ ବିଜୟୀ ବ୍ରହ୍ମରାଶି ଏ ମୋର କାଳ ଦଣ୍ଡ ଫାଶୀ ଜୀବନ ନାସିବ ମୋହର ଦେବକୀ ବଡ଼ଇ ସୁନ୍ଦର ଏ ଯେତେ ଗର୍ଭ ପ୍ରସବିଲା ଏ ମନ୍ତ ବେଳେ ନ ଦିଶିଲା କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଆଜ ମାରିଣ ଲଭିବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସନ ମନେ ବିଚାରଇ ମୁନି ତ ଯାଇଛନ୍ତି କହି ଯାହା କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୁତ ସେ କଥା ନ ହୋଇବି ଅର୍ଥ ଯାଦବେ ମୋହର ବୈରୀ ମୋର ମରଣ ହେତୁ କରି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ଆଦି ଏ ମୋର ଅଟନ୍ତି ବିବାଦୀ ଭିଣୋଇ ଗୁଣ କର୍ମ ମାନ ଯୁବତୀ କଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମବହିଣୀ ମୋର ସଲ ମୋହର ନ ଇଚ୍ଛଇ ଭଲ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ କେଣେ ନେଲା ବୋଇଲା ଗର୍ଭ ଉଭେଇଲା ଏ ଯେ ମୋହର ଅପରାଧୀ କିସ କରିବି ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ହସ୍ତରେ ଅଛି ମୋ ଉପାୟ ଛାଡ଼ିଲେ ନ ପାରିବି କାୟ ଦେବକୀ ପକାଇବି ମାରି ଗର୍ଭ ନାସିବି ପେଟ ଚିରି ପୁଣି ବିଚାରୁ ଅଛି ମନେ ଏ କର୍ମ କରିବି କେଶନେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ପାପ କରି ପାଇବି ମନେ ତାପ ଉଭୟ ଲୋକେ ସୁଖ ନାହିଁ ନରକେ ପଡ଼ିବି ମୁଁ ଯାଇ ପାପର ମଧ୍ୟ ପରମାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭିଣୀ ଶିଶୁବଧ ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ତାହାର ମରିବାର କାଳେ ନିନ୍ଦିତ ବୋଲନ୍ତି ସକଳେ ଇହ ଲୋକରେ ଅପଯଶ ମରଣେ ନରକେ ପ୍ରବେଶ ହେମନ୍ତ ମନେ ବିଚାରିଲା ଖଡ଼ଗ ଘେନି ବାହୁଡ଼ିଲା ମିଳିଲା ନିଜ ପୁରେ ଯାଇ ଭାଳଏ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ହରିଙ୍କି କଲା ମହାଭୟ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ କମ୍ପେ କାୟ ଆସନ ଶୟନ ଭୋଜନେ ସ୍ନାନ ବିହାର ଜଳପାନେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ଯେହ୍ନେ ହରି କମ୍ପଇ ମହାଭୟ କରି ବୃକ୍ଷ କାନନ ନଦୀ ଗିରି ସକଳ ମଣେ ନର ହରି ହେମନ୍ତେ ରଜନୀ ହୋଇଲା ଘୋର ତିମିର ପ୍ରକାଶିଲା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର ତୁଲେ 33 କୋଟି ଦେବ ବଳେ ମିଳିଲେ ମଥୁରା ନବରେ ଦେବକୀ ଦେବୀ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନନୀ ଚରଣେ ଗର୍ଭକୁ ଚାହିଁ ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ବେଦବର ବାସବ ଆଦି ଦିଗପତି ଯେ ଯାହା ମତେ କଲେ ସ୍ତୁତି জয় গোবিন্দ দামোদর সত্যবচন স্বামী তোর আবরি অছু তিনি সত্য সৃষ্টির আদি মধ্য অন্ত সত্যে ব্রহ্মকু কলু জাত সত্য স্বরূপ তু অচ্যুত সত্যে তু পালু বসুন্ধরি তোর ভিয়াণ নর হরি সত্যর হেউ তুহি সত্য সত্য বচন সত্য নেত্র সত্যে তোহর আত জাত আম্ভে জাଣିଲୁ ତୋର
सात बकड़ देहे जड़ी अष्टम डाले छंती बेढ़ी कंठी स्वभावे नव नेत्र विस्तार होई दश पत्र उपरे छंती बेनी पक्षी हेमंत वृक्ष देहे लखी मुनि बोलंती राये सुण देहे कहिबा वृक्ष गुण वृक्षर प्राय देह एक
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णु ब्रह्मादिकृतस्तुतिर्नाम तृतीयोऽध्याय।